si mele mi kudo gane be mi de nu wa mi to le mi no yoro jo wa mo bo bi no do khodo nu teme de mi jo bo wa mo le vodun si nu le we plan mi wa itakon si ateme to go jaidi bo mi ai joro loko bo joro si ko ma do joro si ko dina joro papa do bo era do nko to me kle una mi bo mi ase joro mi to mi kudo zo mi ke kle bo do mi le gesi na me kun po mi to ga me ni bo merci beaucoup bon ami pour le point je dis mon ami mais au 2020 mais au 2021 début 2021 mi ka de bio e juro segbolisa tu dra ka sa ko o jura ka chawe do chawe gwa e bi sisi to fu la ni nye wa no yoro e yagba tako e tako yagba e tako fo do kleje de rubo dawo e sisi do su kame wa de so ba de no bido ali kanji aliji nye wa yewe no mi juba mi ka mo bi oro mi amo mi do nu teme le konfi nu jo mo le kon mi gbaje mi pere mi ti me pere azonde mi no wa nu teme de mi no wa mi ti me na me to kun ko mi le e yo no vino to de abio mi do na do claim de me yo ya gba de yo ya ku vito no de to je suis balai engwa ya wo do ma konoma ya gba ilu tako secondo je suis guérisseur traditionnel je suis no poisonné no di pon la utu me to diwe me to paralyser we sakwa ba ku we tadu we ho me we e o beto esindu e bo alo e wa yan ni be ma tu me bloni boni be ga no be beto ni gan si kote we ni we go lẹ́yìn me ni bo no pon afọ pour la fo diwe ya no pon le bi no wa ko si fini o yi me ni bo to we tu mi bon faut tout coup victoire un coup deuxième gabio Guinée contrôle go bien mais 4 fois donc le coup o to me ma oublié comment tout quoi le oublié ma la tout quoi le visa et no inumi on le bloc mais ndo ene point son temps le ta qu'on demain ya go da way no be ndo ene kafa bu ko no fafa au no kuma kan e do ibura ja lo fa gomo o le buda ho lo fa gomo e budo me o bo je kon cho ino mo do awon ka fa mo ka jagala o ti mi no do hodo egungun de mi no ro ayon kuito yi na de egungun ton to ita confini mi o su papa pa chena e ndo yin go je suis fesse bo nen lele kano yigbon mi to 10 janvier si po na duto sodi bo e ka so mi on bo mi so wa mi de to veille nous wa tele mi ka 0 te na 10 janvier ro merci on 10 janvier wa mando do bo inu go no premier no tako et do me de no ko no mais avec mon âge ma sina o bede me onu mi jando 10 janvier o et do yesu de mi no fu yesu on tele o ko for sina za parce que ma yo mi de mi jam ko for yesu de e wa ko de no for le do minu bonu for de na for do minu o e wa je demain so no wa de foju je to o de no yin ya gba no wa de to bo fo no no gba yi bo ton to lo me o mi ndo mi nínú go foju to ton to ero ke bo musigan ti me na me to kun mi le me yin wa na start tv bo no pon game le musigan ti me pere nu e do ayon ku vito ka veni do egungun ete ka imo ete ka zon ete ka do ete kakabo ayon ku vito atin ete do ete kakabo egun atin kle me musigan ti me na mi ado engu ho mi abi oyo oni mi ado engu ho mi abi oyo mi ado ojo wa mo ho mi abi oyo amo engu go eta de no je to jimi to cheku no cheku ngajo afuniye bí ma jẹ́ mi lé wo iwo gbígbìn. mi na fún mi kò kú lẹ ọ ewé yín ayọ̀nukú vitọ̀ ẹ ọ̀dọ̀ ìní fún mi kò kú lẹ mẹ kú lẹ ìná fún yọ ewé mi kú lẹ desi mẹ olóde ayọ̀nukú vitọ̀ tọ̀ àmọ́ kó yà lọ́nu mi ọ ọ̀pá kú ẹ̀ ọ̀nà bí alọ̀ pàdé náà bí ọ̀yọ́nu mọ̀ ọ̀yọ́nu mọ̀ náà jìbì ẹ lọ
et bien quand même na bio bon et des bio il faut bio on les biso bio mais dans les bio nous nous mon sindivia et ben on pas écoute eto nous wa ku vito ton le mega bon minando ku vito wo minando atoli laye ku vito ton dombo liba sin garone dombo liba e ben minando atoli yo yin pare no ko ku vito na ton minamo amucha wa yin me no ko ku vito bono no ko ku vito bi do to ku vito e ben minando kumbe minando taw bone bi ayo gbe me o ma keje me mi dan keje le doli ayo gbe me no pon mi me su ko no do gbe no pon mi mo je me su ko so no do ayo gbe bo so no pon mi gado re mimo mi eno ku vito o di gataw bon merci no ku vito o me de na mo ina bi o me ko le me ku vito choba ku vito na to mi na mo alaran basi me no to avo ku vito to me ka ku vito o do mi mo alaran mi na mo yagan eno do yagan eno ji yagan eno do yalache yamuko akewe ya gbogbo eno do ni lewe bo eno do yamode eno do ni lewe mais le bi se ko ta don tonto ku vito si tonti wenu ni ne nu ko de mi do le bio menele eno se ku vito suwe mais ya gande su de so ya gande ojedie eno je de ile ku vito wa e ka ku vito do eno egugun de do ekuku eno do egugun blo me kokule okure kokule me kokule ani do kokule e be no imo ina do yo fogbo ina do revenant me kuno fo aso wo jigaya me koku no fo me kokule na yura ni donile chobe na de ku ina yura ni donile akon par exemple akon aiba choba kwetara no si aiba nana choba kwetara dunu aiba nana yelo dida aiba na duje nuko dida fo yelo biba aiba na yeto e yelo duje aiba na yi e ba du fo me do na yemi enyemi fo ena na yiguba e ba na do gbegbe enyemi o gbe mi asegun wa ganya gbegbe enyemi o gbe no gbe mi bono ajemi yen gbe ayemi ni yeto bo won chabi to jodo la clé de ton voiture la moto avant de filer yemi ne sous quand même voilà il fait bon aiza on so tu ko so na so fine o mona uga a ho jesia be dike de ado we ana aleko bo na ehunba ayiba e ba je gbe ko wele su me be su la ku e ka ko ayiba mi je we e be so me de gbe me fi na bi ayiba yimi bonu e to ku vito vo e na no dire les revenants ku vito to na les revenants nubo revenant de mo radio inde ba wuna e be no no pe do me ho we no ku vito fo no je me wo me gbe onu bi ewuzu wa pe yin sinu gbe ogbele ado mi yo ye yi yo e na publier me de ku vito vodun yo be jo amo si wo e simple point zo to ro gbe me bo ma simple agalile ajojije wa sepo e ma simple ama bon mi ado ku vito wo bon ku vito to mais c'est quoi que ku vito to de e da blo ti to de bo me wa go to no me wa go to no dunu ku vito be to de bi o ku e do mo yi e we yin do wa nwa e ma blo mo e ma wa ku de bu ato afo to wa de we ma mo sinu e ma mo hanu e ma mo ndu e ma wa nwa donc on da ho ba mi no ba yi kweta mo mi da bo mi ado nwa ho dio 10 janvier le vo bon mi ablo feta de bodun de groupe de gugu bon mi ablo mi na be agan ko vi to ro do horo same ko vi to do horo same o ke gbe to bodun la to sin sume bodun ka to zo me ko ko na toto no to bo to le ko e jam ke gbe me de blo ba ni na blo me ke ko do ai jo no le me wara dunu ena no si me do ko na yo ena yi e ba no do jire ye wa nwe ato ku vito to ko yi do mesiale ko ma bloc cérémonie ma wa nwe to on doit faire les cérémonies de nos parents, de nos ancêtres. On doit faire les cérémonies de nos ancêtres. Joa Mole ene
Eyo ba fe nu kongo nu Star TV si mejile. O egungun si ko do mi le yin. Bo kweta mi no wa egungun si kweta nu. Ape atonton mi no wa egungun si kweta nu. Oui atonton. Jero ko mi no blo 10 janvier. 10 janvier. Azao son petit tonton. Mi no blo so wa mo le si. Oui wale. Yes c'est no 27. Mi no flin togbo mi tonne. Mo. Et de egungun na yin balẹ̀ ro ko e do togbo tonne flin. Et bon mina kan ko ko vieux. Taïdi de do flin Jésus de Nazareth do vende mais chrétien là ici non là non ba ito 25 décembre non ko ene bon son kweten gbo mi to mi o gante fi di boto no ne le gbe kan ko do ye ko continue 26 janvier azako ena alize torier mon côté ko ene mi do ko zan le di bo mi do emi to amawiwa nuiwa si akpahoira mais no pon mi le yero yin wana mais no gbazona mere mais no wa nu teme comme de mi do dire mi rena yi cheju pe video bo gbaje me azonde mi no gbole bo ni fifo teme mi na numéro mi ton boya me na to awu vene me boya na wa mi de ena yiro numéro mi ton bra wa mi de bo na bo mi na gbo lo ne merci oui docteur ko ya kase mi ko da ho ka kase mi bo na to menu o se na ko kana yi ama evenu le de gumbo mi no kase mi no mi ko jesia bo na ko gbe mi ayo gbe mi o na to ko na do me na do pe de nu ama o pe do de recette traditionnelle e do bonu fakika aze gbogbo nu ayo dide we do ayo kan fa e no ilo fa dure o tura meji e do hodo malero e do hodo ye ko de ki ko me anu ba ma metan ma we na jeli nde pe de mere na wa no fino de mbaude do ma we ya jano gawu oto ahola holle to ma we dagbe e dadide e dakpo e dakan meme ko da bese do kaye gbemere bi me o beto intato no no bisi beto kaye intato e dagbo kokoro no mi no Momi de Jésus ni nous na ngende par exemple ko afun chuku bonu chuku dunu kaka ba pe yo e lo je sedo ko be we no go eko e we ya jo ni na mi to e do sendo to ma o ton wo le e do ma wo me o malaga o ni mo no so to di bode do ma o sendo do la ko ganjo me si ni sendo to ma o ton gbe ni mali bonu beto e sendo to ma o ton pon pasteur et alpha imam woli le egbe o asimo woli de na so ko si puto no mata ko e karo Jesu jiyan ko o le sati gbaton pa ro ki ko chobo e do so mi sin pepo mi ni go si fe wa fi mi we amo do yesi se me o beto me de me tu yesi ne de me ma tunde me egbe o me tu ganjo no do me ya digbando pa inu ko ito me eze atiba do benu kaneko pli gbedopo we ati nugbo na mo me do adigba gbego benu pli bodo emi yin mu botono no keke gbedopo dagbe o gbedopo ge ati dagbe na o je kan o na gba bi kan ase o ja ganji me kekele me do gudo ye resude e ma gudo vivi ti kriminal gudo do e do na ba o to si o ya me de to wa e do gere na keje gbon vivi ti kriminal ji mi di kemi ni wada ko dai no fimi to ama do ama yiwa me o aso gbo egbon fo na ka fi fakika gbon fo nu ama yiwa do te me le deregbe beto susu bo na intro kan si kan bada tinga nene tout ça là mi no eta de lo church yiwe sise le mende to na le bi mi na blo sise mina odo sando do ma auto mini odo ama ma yiwa rote ama do sume no do aja ma kombo no wiwede ko andonu ko yi akada ma ko odo de blower ko me wedio andonu ko yi ya be a gbodo asetene ona gbodo supa do me alho je sima ganji mina wa nde pepe ko mi do ma o je mina be
do wen auto mebito ewe da adan po evapo je dem mebile yo ko me yo vode e me yude akole sile Ganji amawiwa on mi ndo amaho amado puru mukam Nigeria madenu we degbe se ko Ganji bonu gbeto de do bolodire egbe o mi ndo ko me aka mi ton yaya aka yaya eno gboko mi ndo amasi ko tele aka charbon eno gboko me bonu ko be do gbeto wuli we o we is charbon olo sinda ken poboli meno ko mero yula ni ba do sime zozo beni ninu ko mena gbo fiti amane minado afojiji ho minado amare de bo mi de no yoro na gogbe mi ayon gbe mi mino yoro igbo ifon ne o aba bo hoje abo kure atindo ne de me o bo me no je lo kula fo ba fo de gidi ko de pe na yo donc enele eto azonde mi o supa pale mi no gbole mega bonu ma una we kikore bo ma banu gbede ni beto ni tun hawe amado nu ko yi na yi to beto e be so beto do asofi mécanicien na do asofi peintre na do asofi amateur na do asofi ingénieur de so do asofi beto ni na beto ayi eto de do ni me ande so ni gado koto no ko yi de me keke mi bi kemi ni mo mi de ga mi na do a zero vo no ama quelqu'un assez de vous nom bonu mi na do ama ho pepo bonu gbeto de dimo agbasa do yiri re abi ayigba etonde wu mi ba ko si kan po takin fofo takin jo amo po kusu bo ba yo vodu ho to de me nu o de ko me na binato ni wa se bo sara gbasa mo ba mi de na sara gbasa takin ma yeme o ni kusu mo sara gbasa amodo no do bien fier amade amame o nyedi nto azome kabi ngun azon ko da o de bo azon ko le maka to jije kabi nto azon le wa azon che manu kon yi pe zinga wa mo mi bo mi na ko le bo nu na yi nu kon ya mi no wa azon ne le apapapa we na e amo gbe me fio ye no dire mejije gbe me ho ado ho gbo gbeto sin kote lo me do azome eno titan Ganji àlàáfíà de o ni pole ko ado tele baba ama mo teme bo fo ara ba fi otu ado azome ba mama lo wa me do azome mama zo wa esimba patima bo kusu bo ba flako de bonu me de ble o na to ena je leji na ba nu chobo je leji me ni ko me no yoro ma de lo ewe ya lo de gbagli boti sifia bi bloqué o bona matre ya mano ko atre papa ti gbagli ko to ya o kusu bo ba flako de bo je leji bo je bonunu ono le jamais bu fonje bu kebe amalim amo ve dike amale de meme bona wa sa ba amoro je efo ma fo ngadio on soume ko le ela jira le noy bo na golo na se no blame par exemple do dire gbeto bio eye kame pour lui blame ay mo le blame parce que to me le gbe wani e ba yo no yo le o ino gbe wani e fire ne bu me o e mo montage e mo no ko yide me e ngena ko soume ko le fa janu e do ho mai fa ko mi la bia mame e na do ho eyo yagba mi sisi jarabo yon komitona mina do fide minono o numero miton na me no pon mi le me yin wa na Star TV bo no pon mi le do nu wa de mino yoro jowa mo dali mina do numero miton bona so do fide minono me boya me na do bezo miton bona do wa mi de bona kan nu de bio mi dagona miton ni se bona de juto ni se mimo mi oblo de mai mi do de mi vitene e afari mona wo sanfore go ni se ko mi kasira yan no tako de no itako yẹn no maison ọdúnwéwu noyin ọdúnwéwu baba tunde siak mẹ yín kọ́ ní àwọn yẹn wọ́n lọ ṣe tó tanu mi ọdún amasiko jọ amasiko bẹ́ẹ̀ lọ ìyá àgbà èrò takọ̀ àkọsùnwéyọ takọ̀ àkọlùwẹ̀ sínú kọ̀ ìyá àgbà síwègbè ló takọ̀ wọ́n yẹn nínú bọ́ numéro yẹn tọ́ bọ́ a 97 42 82 64 o dene
Nous, 60 32 91 27. Nous, nous, bois. Bon, mais nous, nous, et Star TV si babi nous kongo nous si mere ni do hodo egungun de mi no yoro yon ku vito mi so le do ho pere do baba mi don de no yoro de mi si ja bu yon ko don de no yoro iya agba bo mi ko no po to go jaidi bo e do ho pere na mi bo ti me de nu le no ido pere na mi o ho photo de mi na cambio mi est-ce qu'on voit egungun ton tinto koye me kabi 10 janvier kere mina luto koye me ni mina to du egungun ni voit ni to kazo tinja we fite mo mi na ba inu ngo to le bo boya mele to kunpo mi bo e do no yin wa kunpo ene bo na so ipon yi mo yan merci gigon de di wa mo ndo ko be mesdames et les filles ta komado ngo do ko lo 10 janvier mina luto ko lo nwade gigon de di sin idioche yedo kungwaro blolo dioche actuellement torodu kuvdaro itoro dioche gosin le bon faut tout temps boche le le balo balo yedo itoro dioche gbe file gosin de doni me fo mina file fotudo titon de ero ngwa mi no ifile bono ko minile bono gwalo no minile bono biode do me holegon donc gosin do wa bebe choba me na ndu ko nyo 2022 et bien mina do mwe mi deto mais actuellement mi do yedo mwe waro idi oche do sakete gudo yedo mwe waro frère do commune arrondissement Akiti yedo frère go mwe wa mi go sifina final ebet o mani meni bon coronavirus mando etio 15 heures ouais do ena ben mwe yesin bevla. Mais actuellement, il t'a dit que vous mais actuellement, tu as commandé un web. Tu as continué mon web, et bien 2022. Et mais dans 2000, na tant de micros pour do tinmena mi boto do hopper na mi. Bon, mi to vive mi no. Mi go na mi no go to na télévision ko de yoro Star TV, bon mi no wazon support do joa mo sin leji. Bon, mi vais mettre tout comme il est là. Mi na so le quoi vous devez. Na so yi nu teme to mi de. Mi don do mi. Ndo da do ko na ko nu me lo comme il est. Do li ba onu mo do toji. Mo wa jaka ke ko gbe to mo ku to gleme. Ko afo de pe to me ko gbe ya. Me to go do ya. Ko afo to mo na to gbe. Do afo to diriji mo go diriji. Mo ko klo kiki mo wa gaga. So blato avidi. Men docteur dinando no propos mi toto ni blé e mo na blé o do mo to no bassin to ko mo fili bari e ma to fili mi na mo côté 2 ans do 2021 ngo sitire o na do hodo noué beto do wa do gbe me fiu beto do wa wiwe o na wa dagbe do dagbe mo to do gbe me fi alors follow e na vie o no si en vie afoko pa follow ina bi alisin avi igor mito dagbe na yin na so pro mito mi de le to TV télévision blodo Star TV blodo e mo do wona mito doni to holu ito abobo ro do abobo na do ko do mito dagbe ji kala bana ko to de bana ko madia ndo mo bodo nya bolu me kole aboy abo che mi to gura mi kaka do bolde mi se ko mi to mo yi gbera mi me che Star TV si mere e no vivi kaka cho bo e no se si kwena mi no do mi kaka ko do e yi gbere